अजीजो दोस्तों फिर हजरत फातिमा तो ज़हरा ने मुबारक बतन अतहर दे विचों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा अता कीता। अल्लाह पाक ने बेटा अता कीता, नाम रखिया इमाम हसन मुजतबा। बोलो बोलो, इमाम हसन मुजतबा नाम रखिया। इमाम हसन मुजतबा नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। इमाम हसन मुसन्ना नाम रखिया। इमाम हसन मुसन्ना नू अल्लाह ने फरजंद अता कीता। नाम रखिया हजरत अब्दुल्ला महद। की रखिया? हजरत अब्दुल्ला महद। हजरत अब्दुल्ला नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। सैयद मूसा जौन अल्लाह ने बेटा अता कीता। सैयद मूसा जौन नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद मूसा सानी अता कीता। सैयद मूसा सानी नू अल्लाह ने सैयद दाऊद अता कीता। सैयद दाऊद नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयद वहद अता कीता। सैयद वहद नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। सैयद मुहम्मद अता कीता। सैयद मुहम्मद नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। सैयद याहिया ज़ाहिद अल्लाह ने अता कीता। अजीजों दोस्तों सैयद याहिया नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। नाम रखिया सैयद अबू अब्दुल्ला। हजरत सैयद अब्दुल्ला नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। नाम रखिया सैयद मूसा जंगी सालिया अबू सालिया जंगी रहमतुल्लाह अलैहि। सैयद अबू सालिया जंगी मूसा नू अल्लाह ने बेटा अता कीता। ते नाम रखिया अब्दुल कादिर जीलानी। मेरा हक बनता है थोड़ा पीछे तारफ करवाना। तो अजीजों दोस्तों आओ हुजूर गौसी आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बाप भी तकवा इख्तियार ने ते मां भी तकवा इख्तियार है। आप दे बाप तकवा जनाबे वाला समाल फरमाओ परहेजगार ने। एक मरतबा जिक्र कर दिया आप जनाबे वाला मूसा जंगी दोस्त आप क्यों किया जाता है? क्योंकि वक्त दे बादशाह दे सामने ओ दौर जनाबे वाला शराब दा दौर आई ते लोग जिन्हें ने मटके शराब दी आम दौर आई। मटके भर के न रास्ते ते गुजरना। हजरत अबू मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैहि आपने जनाबे वाला तोड़ देने। आपने तोड़ देने। एक मरतबा लोगों ने जनाबे वाला शिकायत कर दी थी वक़्त के बादशाह कि जनाबे वाला एक नौजवान है तो वह मटके तोड़ देता है। आपने फरमाया बुलाओ उसने मेरे को। जो बुलाया गया आपने फरमाया दस तेनों किने हुक्म किया है? आपने फरमाया जेड़ा तेनों पैदा कर सकता है वह मैनू हुक्म नहीं दे सकता। जेड़ा पैदा कर सकता है अगे तेरे अमाल ने ओ मैनू हुक्म नहीं कर सकता, मेरे खुद खुदा का हुक्म है। इस वास्ते जंगी दोस्त आपनों किया गया कि जंग में दोस्त रखने वाले जनाबे वाला वक्त के बादशाह के सामने जनाब हकीकत का डंका आपने बजा दिया अल्लाह वाले ने। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने कोई खौफ नहीं, कोई गमगीन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं। एक मरतबा का जिक्र है आप अल्लाह अल्लाह कर रहे ने। अल्लाह अल्लाह कर दिया उठ बैठे जा रहे ने नदी के किनारे से जलते चलते 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 जनाबे वाला आप दे पैरों ते छाले पै गए, छाले पै गए। भुख जड़ी है प्यास लगी है। हजरत अबू मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैहि आप जा रहे ने ते चलदिया चलदिया रात भी गुजर गई। जनाबे वाला वक्त बहुत गुजर गया। भुख ने बड़ा मजबूर किया, तंग किया। ते एक आपने वेख्या नदी दे विच बहंदा होया ना एक सेब सुरख रंग दा आपने वेख्या तो ओ जा रहा है। जनाबे वाला हजरत अबू मूसा जंगी रहमतुल्लाह अलैहि आपने इरादा बनाया
کہ میں سیب نہ کھا لواں, اپنی بھوک میں مٹا لواں, بھوک مٹا لواں. جدو جناب ارادہ بنایا تو سیب آپ دے والا آ گیا, سیب آپ دے والا آ گیا. انہوں دسیا کنے اللہ والا ہے, سیب بھی جاندا ہے غوث پاک دا باپ ہے. عزیزو دوستو آپ نے کھا لیا, جدو کھا لیا نا بعد آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ سیب جڑا ہے ان دا مالک کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا, کوئی تو مالک ہوئے گا نا ضرور. جناب والا آپ نے کھا لیا, چل دے پہ چل جا رہے ہیں. ایک مقام تے پہنچے نا تے ایک جناب والا مقام نظر آیا اور اس جگہ تے نا ایک درخت جڑا ہے سیب دا بوٹا اس ندی دے اندر بہ رہا ہے. اندیاں شاخاں اس پانی دے اندر نے پانی دے بوسے لے رہی نے. جناب والا آپ نے سمجھا کہ ہو سکتا کہ سیب ایتھو گر کے گیا ہوئے, ایتھو ہی گرا ہے. اس مقام تے ویکھیا کہ نوجوان نظر آیا, پوچھا کہ اس سیب دے بوٹے دا مالک کون ہے. انہوں نے دسیا بھی آؤ سامنے گھر ہے, ان دا نام ہے عبداللہ سمائی. یاد رکھ لو اے عبداللہ سمائی حسینی ہے, ایک ہی ہے حسینی ہے. اور حضرت ابو سلام سرکار حضور غوث اعظم دے باپ حسنی نے, حسنی سیب کھا کے آ رہا ہے حسینی دے کول. جناب والا آ کے دستک دیتی, پوچھا کون, جی میں تھوڑے باغ دا گیا یا سیب پانی تے تردا تراندا گیا میرے کول, میں اس کو کھا لیا تو میں معافی منگن واسطے آیا. آپ سمجھ گئے کہ کوئی عام یہ نوجوان نہیں ہے, یہ بڑے کم دا بندہ ہے, یہاں پانا ہے بڑے بھی کم دا بندہ ہے. آپ سمجھ دیکھیں گے ولی نو جاندا ہے, ولی نہیں شناسد, ولی نو جاندا ہے, دوجا نہیں جان سکتا. عزیزو دوستو آپ نے فرمایا بابا جی مینوں معافی دو. آپ نے فرمایا کہ یہ تینوں سیب کھانا, انج معافی نہیں ملنی. 12 سال بھی ذکر ہے, 18 سال بھی ذکر ہے, دو گلاں ملدیاں نے کہ تو اس طرح کرا, میرا باغ ہے ان کی گوٹی کیتی کر, ان کی دیکھ بھال کیتی کر, انہوں پانی لایا کر. آپ نے فرمایا بابا جی ٹھیک ہے میرا قصور ہے, اگر میں آج تہاڈا کہنا موڑ دیواں تے کل نوں میں اپنے ابا حضور دی بارگاہ وچ کی جواب دیواں گا, کی جواب دیواں گا. ٹھیک ہے حضور. آپ جناب والا اوزار پکڑ لے, خدمت کرتے رہے, پانی لاندے رہے, گوٹی کرتے رہے, خیال کرتے رہے. جناب والا 12 سال گزر گئے یا 18 سال گزر گئے. آپ آئے, اج کسی نو کیا جائے نا بھائی اے تھوڑی جی گل ہے میری شرط پوری کر دے, نہیں بھائی تو اپنے گھر میں اپنے گھر, یہی جواب ملنا ہے, تو اپنے گھر میں اپنے گھر, میرے کو اتنی شرطاں نہیں پوریاں ہوندیاں. آپ نے فرمایا نہیں. جناب والا 18 سال گزر گئے, پھر آئے بابا جی معافی دیو, معاف کر دیو. آپ پھر سمجھ گئے وہ جڑا نوجوان 18 سال خدمت کر سکتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, ایک خاص ہے. فرمایا نوجوان ایک اور شرط میری ہے. آپ نے فرمایا بابا جی دسو کیڑی شرط ہے. فرمایا میری ایک بیٹی ہے, ان دے نال تینوں شادی کرنی پوے گی, یہ ہن غوث پاک دی ماں بنے گی, تے نام کی ہے ام الخیر فاطمہ. عزیزو دوستو آپ نے فرمایا بابا جی مینوں یہ بھی تہاڈی شرط قبول ہے. شرط قبول کر لئی. بابا جی نے فرمایا حضرت عبداللہ سمئی آپ فرماندے نے بیٹا یاد رکھ لئی شرط تو قبول تو کر لئی ہے, میری بیٹی دی زبان بھی نہیں ہے, میری بیٹی دیا اکھاں بھی نہیں نے, میری بیٹی دے کان بھی نہیں نے, میری بیٹی دے ہاتھ بھی نہیں نے, میری بیٹی دے پیر بھی نہیں نے. یاد رکھ لے. آپ نے فرمایا بابا جی مینوں ساریاں گلاں قبول نے, ساریاں گلاں قبول نے. اج کسی نو کہا جائے کہ میری بیٹی نبینی ہے اکھاں تو, شادی کرنے واسطے تیار ہے, نہیں جی نہیں, ساری عمر میرے کو جڑا نا اندیا ہاتھ نہیں پکڑ کے چلیا جانا, اس واسطے میں تیار نہیں ہاں. آپ نے بابا جی مینوں ہر گل قبول ہے,
ٹھیک ہے شادی ہو گئی. حجرہ عروسی دے اندر آپ تشریف لے کے گئے, جا کے ویکھیا نا جناب والا باپ نے کی کیا کہ معذور ہے. آپ فرماندے نے گئے ویکھیا تے او تا حور بنی ہوئی ہے. آپ واپس آ گئے بابا جی تسی کیا ہے کہ میری بیٹی دی اکھاں بھی نہیں نے, زبان بھی نہیں نے, کان بھی نہیں نے, ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی نہیں. تے بابا جی وہ تو بالکل سلامت ہے, بڑی خوبصورت ہے, بڑی پارسا نیک ہے. تے آپ نے فرمایا بیٹا بیٹھ جا, جڑا کچھ میں کیا آئی وہ بھی غلط نہیں, جڑا کچھ تو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے ساتھیاں نے سکون نہ بیان کیتا کرو بھی سکون نال انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت کوئی ترنا میں کوئی گل کرنی پوے بھی تو وہ برداشت کر لی کرو, لیکن انشاءاللہ سکون نہ گلاں کریں گے. عزیزو دوستو آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا, دماغ بیٹی ہوتا ہے, اے میرا بیٹا تیری بھی گل غلط نہیں ہے, سن لے آج تک میری بیٹی نے اس زبان نال جھوٹ نہیں بولیا. اے میرا بیٹا اینا کنا دے نال غیبت سنی نہیں, اینا اکھاں دے نال غیر مرد نو ویکھیا نہیں, اینا ہتھاں دے نال غیر شریف کوئی چیز پکڑی نہیں, اینا پیراں دے نال کسی غلط محفل چل کے بولو, اینا قدماں دے نال کسی محفل غیر دے چل کے نہیں گئی. آپ فرماندے نے بابا جی پھر تو وارے ہی نہیں آ رہے نے, بابا جی جو تسی فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے. عزیزو دوستو پھر اے عالم ہووے تقوی دا, اے عالم ہووے تے پھر غوث ورگے ہی تو پیدا ہو سکتے ہیں نا, اے تقوی ہونا چاہیے ہے. تو عزیزو دوستو شادی ہو گئی, اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی, حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ پیدا ہون والے نے جس رات آپ نے پیدا ہونا ہے نا اس رات پیارے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی.